بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي. Baru saja kita selesai membaca Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karangan daripada guru kita iaitu Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mana tujuan perkumpulan kita di malam hari ini tiada lain yang mana untuk mengenang akan guru mulia kita iaitu Al-Allamah Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Yang Al-Fakir hormati, guru kita bersama Al-Habib Hasan bin Mustafa Al-Haddad. Alhamdulillah beliau dapat hadir di malam hari ini di acara peringatan haul yang kedua Syekhana Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita doakan beliau, semoga beliau selalu diberikan kesihatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, dan dilancarkan dakwanya. Dan juga telah hadir bersama kita yang saya hormati orang tua kita bersama Al-Habib Anas bin Abu Bakar Al-Hindwan. Kita doakan juga beliau, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang oleh Allah, dalam ketaatan kepada Allah, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Dan yang saya hormati para orang-orang tua saya, orang-orang tua kita semua, para jemaah majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di dalam majlis yang dilantunkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilantunkan daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Ini suatu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Perbanyaklah akan bersyukur kepada Allah akan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan tiada lain agar kita menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, dan juga yang mana nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita pandai bersyukur akan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, la azidannakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah daripada kenikmatan-kenikmatan tersebut. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Tujuan kita di malam hari ini adalah mengenang daripada guru kita bersama Syekhana Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau semasa hidupnya adalah mufti terim, sampai orang-orang terim mengatakan fikih berjalan daripada Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, karena begitu luasnya keilmuan beliau. Makanya sungguh beruntung kita semua yang mana memiliki ikatan dengan beliau. Tujuan tiada lain agar nanti kelak di yaumul qiyamah kita dikumpulkan bersama beliau dan juga datuk-datuk beliau, dan juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperingati haul daripada orang-orang saleh itu akan menghidupkan daripada hati, bahkan sebagai penebus dosa, bahkan menjadi penyebab diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Suyuti, Al-Imam Al-Munawi, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau yang mana sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, dzikrul anbiya ibadah wa dzikrus salihin kafarah. Mengingat, mengenang daripada para nabi-nabi itu adalah ibadah, dan mengenang, mengingat daripada orang-orang saleh itu kafarah, penebus daripada dosa. Jadi kita duduk sekarang ini mengingat daripada orang saleh. Beliau guru kita bersama Al-Allamah Syekhana Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau orang yang saleh. Kenapa saya katakan seperti itu?
karena ibadah beliau begitu luar biasa. Makanya Al-Imam An-Nawawi beliau mendefinisikan daripada orang saleh itu adalah al-qa'imuna bima alaihim min huquqillah wa huququl ibad. Orang saleh itu adalah orang yang menegakkan kewajiban kepada Allah dan memberikan hak-haknya Allah dan hak-hak daripada hamba-hamba Allah. Guru kita bersama Syekhana Al-Habib Ali Masyhur itu memiliki daripada keduanya. Beliau memberikan haknya Allah. Semenjak beliau baligh sampai beliau wafat, belum pernah beliau yang mana solat sendirian, kecuali solatnya berjamaah. Tidak pernah beliau solat fardu sendirian. Dari sejak beliau baligh sampai beliau wafat, tidak pernah solat sendirian. Kalau kita kadang berapa kali dalam satu bulan yang mana kita solat sendirian, beliau tidak. Dan tidak pernah beliau solat di rumah kecuali karena uzur. Kalau beliau sakit tidak memungkinkan lagi untuk pergi ke masjid, baru beliau solat di rumah. Tetapi kalau beliau masih mampu untuk pergi ke masjid, beliau pasti pergi ke masjid dan solat di masjid. Solat yang biasa beliau pergi itu solat di masjid Jami' yang ada di Kota Terim. Itu di tengah-tengah Kota Terim. Itu beliau selalu mengimami di situ. Setiap selesai beliau solat fardu, terutama zuhur, beliau pasti membaca daripada Al-Quran. Itu rutinitas daripada Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Karena saya tahu benar, karena saya kalau meminta izin kadang sama beliau, itu menunggu dulu beliau selesai solat zuhur, baca Quran, baru beliau itu keluar dari masjid untuk pulang ke rumah beliau. Itu rutinitas keseharian daripada Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan beliau juga termasuk daripada hamba Allah yang memberikan hak-hak hamba-hamba. Jadi hubungan dengan manusia juga baik. Bukan hanya hubungan dengan Allah. Banyak di antara kita hanya memperdulikan hubungan kita dengan Allah, tetapi tidak memperdulikan hubungan kita dengan sesama makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kalau Habib Ali Masyhur. Habib Ali Masyhur tidaklah orang datang kepada beliau meminta bantuan, pasti dibantu oleh Habib Ali Masyhur. Kalau beliau tidak mampu untuk membantu, beliau akan menjadi perantara untuk mencari orang yang bisa membantu daripada orang tersebut. Menjadi wasilah. Jadi orang ini butuh bantuan, beliau tidak memiliki kemampuan untuk bantu orang itu, beliau menelpon daripada orang yang bisa membantu orang yang datang meminta bantuan kepada beliau. Itu daripada sifat beliau. Ini jarang dimiliki oleh kita semua. Kadang kita ini kalau udah kadang mampu aja tidak mau bantu, apalagi tidak mampu jangan harap. Mampu aja tidak mau bantu, apalagi tidak mampu. Pasti kita mengatakan, buat apa aku capek-capek, aku tidak mampu, tidak bisa bantu dia, buat apa? Nah, ini membedakan kita dengan beliau, dengan orang-orang saleh, dengan para salafus saleh. Kalau misalnya kita tidak bisa membantu, jadilah orang yang mana menjadi perantara bisa membantu daripada orang lain. Karena ganjarannya seperti orang membantu kepada orang tersebut. Jadi ganjaran orang yang menjadi perantara itu seperti dia membantu langsung kepada orang tersebut. Maka ini membedakan kita dengan beliau. Dan beliau kalau diundang oleh siapapun, kalau tidak berbentrokan, tidak ada uzur, pasti beliau datang. Bahkan beliau pernah diundang oleh Wahabi, Salafi. Beliau datang undangan itu. Di suatu acara beliau datang, walaupun berbeda paham. Bayangkan bagaimana akhlak hubungan beliau dengan sesama makhluk. Karena kita tahu bahwa memenuhi undangan daripada saudara kita itu salah satu hak daripada saudara muslim kita berikan. Ketika kita datang memenuhi undangan saudara kita, berarti kita telah memberikan hak daripada saudara kita. Karena dikatakan oleh Nabi, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Haknya seorang muslim dengan muslim yang lain itu ada 5. Salah satu di antaranya adalah wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan daripada saudaranya. Maka Al-Habib Ali Masyhur itu selalu memenuhi undangan orang yang mengundang beliau. Jadi dua hal ini, hak kepada Allah diberikan, hak kepada hamba Allah diberikan, maka beliau termasuk daripada kaum salihin, orang saleh. Maka kita berkumpul di malam hari ini, maka perkumpulan kita mengenang beliau, ini adalah penebus daripada dosa kita, dan juga ini adalah menjadi penyebab turunnya rahmah. Karena salah sebuah riwayat dikatakan, dzikrus salihin tanzilur rahmah. Mengenang, mengingat daripada orang saleh menjadi penyebab diturunkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau sudah mendapatkan rahmatnya Allah, itu suatu keberuntungan bagi kita. Karena tidak semua hamba-hamba Allah memperoleh rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu apa?
Allah mudahkan kita dalam melakukan ibadah, itu rahmat. Allah permudah bagi kita nanti menjawab pertanyaan mungkar wa nakir, itu rahmat. Allah jauhkan kita daripada siksa kubur, itu rahmat. Makanya kalau kita sampai mendapatkan rahmat, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Makanya raih daripada rahmat itu seperti hadiri daripada acara-acara seperti yang kita hadiri di malam hari ini. Karena ini menjadi penyebab turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari ini yang mana tidaklah kita berpisah daripada tempat ini, pergi daripada tempat ini, pulang ke rumah kecuali kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala doa yang dipanjatkan di malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga anak-anak kita, keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang saleh dan juga salihah, dan semoga kita semua yang mana diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.